maestra tu. Kapag pagkatuan imagine mga maestra bieha. Kasi siguro dito yung kondo juta ito, dito mga maestra bieha todo. Ara kali dyan to yung mira to maestra bata. Diba? Kung normal yan lang. Pero sa atin, to kera to, rabyo tulo ko'y biyo yung. Let's talk about everything. So, man-start kita, Aki. Have guests share their favorite things. Okay? So, pwede, dyan idea, pwede na books. Basta anything, basta things. Favorite things. So, eto al guess, man-start kita katiga. Simple drawing. Simple drawing lang le. So, mas balik, Elman, no? And to make sure, press tayo. And to make sure, no? Manas yung unti since tala to man, no? Tala din to manga, right? So, sabi to pakilala manga. Diba? O na start like kunal manga. Diba hindi kalala na left to right? Hindi ele same normal book? No. Since na iyo sabi to iyo tala yung manga wrong. Yes, wrong since I can start yung manga wrong. Kasi supposed to be let to manga, start aki. Pansina. Tala yung book, kumigwal English na pala kasi Japanese labalis ka. May pa kasi approve. Yep. So I've been reading manga wrong. Backwards. Backwards. That's why. Hindi ka lang muli story talaga. Hindi. Man, sorry na lang. That's your favorite thing. What's your favorite thing? Gonna ask is now it's your turn now. What's your favorite thing? Dimi You yung hold favorite. here you hold na stand. Okay. Dimi yung favorite. Yep. Eto. See, thank you. But I'm not thing. Thank you. Ay, hindi, wala to thing. Sorry. Thank you. Ano? Favorite thing. Your favorite thing. Yeah. Nuay. Saying my favorite thing. Manano lang. It's okay, no. Pero boring man dito. Sinway favorite thing. So boring. Kano, kung mahilig lang yung manakalo. Como kanta-kanta or music. Okay. So that's your favorite thing. Listening to music. Listening to music. And sing, kumutan sing along like tan sound trip. Yes. Daka ba to mean? Yes. Okay, I guess. Okay, is that lang? Is that your favorite thing? Thing to do, no? That's a thing to do. Yes. That's not a thing. Okay. My favorite thing. And ito din pala, lemon is favorite thing to do. Favorite Hindi, let's sing like akal things and sing. Okay. Nuay. Kasi todo man na favorite. Okay. Sige. That's it. Okay, my turn. Okay, my favorite thing to do is to just live life, breathe. Yes, and she knows that. She knows that. Kasi kung once ya dispart tayo, amo yung ikalkera ase. Kung like, bibi. Kaya lang. Basta bibo. Breath. Kabaran masing ko sa akal sosede. Kung taki kita. Amo tayo sosede. So I like it. I like what is happening right now. We're sharing good vibes. That's my favorite thing to do. Okay, so things. Sina things. Si el question, what's my favorite things? Pwede yung habla kelo. Favorite things. I'm gonna say plants. There are things, right? There are things. Plant is my favorite thing. Things, pero one. I only say one lang. Plants. Plans. Dimi yung thing. So ba? What's yours? It's up to you. Ano? Kusa ba? Keryo chene camera. So that, it's your favorite is camera. Yes, camera. Okay. Favorite thing is camera. Tapos, dimi yung things. Well, Cellphone. wala. Ano? Pero I want to learn how to bake. Okay. So, what's your favorite thing hindi ka na-bake ng mga tools ni Suyo? Kasi dito favorite things na baking. Na baking ako scalpel. What is scalpel? Oh, what is scalpel? Okay, I get it. Scalpel. Well, yung Let ano. us search it. Ano? Kasi Yeah, icing, yung sa icing. Hindi ni dis. Kasi ano, Ganyan, no? Kasi Okay. mga design. Okay. Design na maday. Scalpel. Scalpel. Okay, so kabayata na question. Yay! So you see, diba? Kung nothing lang, normal lang din. Si something new, kung kasi new lang pa na dito experience, uncomfortable to tan feel. Kasi kung nuevo na experience. Pero si always sa taas, kung nothing lang, ang camera talya adelante, kung it's like nothing. Kung like you're talking about living lang about life. Yeah. Thank you. Short story no. Kung bata yo takor na kadyo kay tagirya kami
piedra na gate, na grande gate de bodega ala na paatras. Onde kami tabolbe. Na tetuan. Na kabar el cerca sa na cementerio. Ipya sige to kumigo ala ta korda to pa adentro, diba? Kabar na grande gate de bodega. Amo yung tanmin. Amo yung gate tanmin. So okay. Kung bata pa yo ala akel lugar. Anda kami apera buta basura, tamanda di amon lola. Is by schedule say like como something di noche, every di noche kabar Monday bakel or basta something weekends or every Monday di noche sina. Tamanda buta mga sako de basura ala ko sa ipo na diamond compound. Kaya ala lang tandal truck saka. So kabartan na kami waralya. Kawar si tabolbe kami. Bunto di mga primo, bata-bata ba kami, no? Tapasaya kami alya na mangga. Tabla sila akil mangga alya, tiyan daw, kumu something like, akil pa kami do, kumu kapre, kumu ansina. Pero akil, kwento-kwento lang kaldila, na medyo kilele, na halfway kel de camino, diba kung example, camino kidamon, man imagine to amos imagine to kabar. Bago liga, onde kami takida, tiyan grande gate. Pero same lang ang sinal entrance, diba ya entra to para kiara, undugun kisi ang sina, same entrance. So, kabar na grande gate. So, ansina lang ang lugar. Kabar na puno mangga, tapaw el bush. Ansina o tatapa ele. Como Key Island, pati akal island, ala otro law kami, no, tatapa el mangga, na cross ele, ansina. So, ala na mangga, tiyan CCTV. So, ben safe gad kal ala, tapos dala ko tigo, kanala mira tapasa to safe gayo dala. Amo kay, pero tiyan kal guardia, tabi siya ala. Kuna ka na mangga. So, amo ka na mga kwento ko, ilo, tiyan si tan. Diyan tase ko anali tan sweet tan sina tase kuit na koregat kami no kapag tagare kami gate tagare kami pedla ko nakil gate de bodega. Amo kaluno na di yung mga unforgettable moments ng childhood yo. Kasi ko el feeling ala scared. Tatyan na to scared ben priyo ka to tasinti kay akil halo ko sa tiyan ba mangga pero ben fun kasi tan enjoy too. Tare kire to kay tagere sa des piedra ada akal. Yeah, kawarta kore. Como de bugoy ka del trip. So that's my short story como like unforgettable moment childhood pero hindi ta accord ako sa age yo pero childhood bata ta accord ay bata pa yo see what I mean bata si ta accord to dito yourself tahuga pa goma mo dakil diba ya pa sa to huga goma sin ato Gina pa sa huga goma yep that's my short story anything short story anything. Di miyo kan oh. We're glad to hear that. Yaban niya yun na mabuling poso. Oh, what is el poso to tanmin cosa? Ay, hindi le poso. Limpyo po. Hindi ko makalekwan ese pan ba sa dalawang? Pan cover yan. Yan kwa niya oh. Pantano. Como pantano, pero jutay cover. Okay. Yan ya krisi el agua por causa ng ulan. Okay. Gets. Alaga lang sina redondo lang kalele jutay. Okay. Oh shit. Cover sabi to like kwan kilo ben ano gat kilo ile oh. Ondo gat kel lampas sakit kumigo boka. Yeah. Cover no sabi kay ondo kali ano yung bringa. Yan lumus yung cover sa kumigo. Ito kumigo tinik. So yeah. Ni primo. Agad dala lang ka namun. Cover yan no gud tan pani gud ka lo break pisa boyo. Muri ayo kay dali minana pensa ka kumigo talya yo. Kaya anda na kasi yo guys kapay nakahasa. Ano sa lugar pantano? Dangerous. Na dangerous. Wala padren to kay mga makapuno-puno ala. Sir ka basketball court? Or hindi? Sino ba? Na deng, on the shortcut basketball court. Basta ala, di ba kasi di ka na may. Okay. Di lang ka sa antes atras grande kat kel ala lugar. Pwera lang nasa ka na court. Si. Ala lang padren to. Kasi na kaya pantano jutay. Ala ko may ba niya din. Mabuling. On the list ba buling sali? Hindi ile mabuling, parang yan lubog. Malubog lang. Malubog le, hindi le. You don't expect mabuling agad nakasas na Hindi yan. Ala kel yan lubog le por kasa na kalo, bringka mga hente ala. Manada kami taban niya ala. Kaya pwede lang yung kaya sobra di me excited ya bring kayo sabay baho. Kaya lumus yun, makawi ang mga kill. Kaya di minaris makwan mo, mabuli makakalotsera. Machera? Malumod day ka mamachera cute. Bugoy kasi kapag bata. Bubuli daw kasi le. Tabong ka sa loob. Oo. Tabong ka sa loob. Tabong video primo na tetras.
Sunda lang doon latras. Uy, kung latras na sinandok. Oo, sino do yun? Los, ang ganda. Kung araw tapidi ayo tadi yung primo man drawing. Bueno. You're crazy. Can I have a sip? Si. Amo lang kung di mo kwan. Akal di niya memories. Hindi ito olbida. Basta manada pa. Ganda That's lang. fun. Pero at the same time, scary din, no? Kasi kung lumus. Wood, kay Bertukel. Dito mo sabi to si Kwan. Nyedo ka ba enjoy? Dakal, di ko may dito feeling. Ay, yan, ikaw na tata. No, yes, ka pa lang yun. Salawa, yun. Ska pa lang yung kalab. Anday yun niya. Ulan kasi Kel. Bento, tas ulan. Kapre anday yun niya. So, Gina, turn. What's Gina? Ito, tapos ito ulitan to. Try to use it. Yeah. Dimi. Cover chantin kel one time. Yeah. Ano, Okay. nakabinet on the banda kitchen. Pensaba kasi Sprite kel. Ano pala kelo? Petrolyo. Yan tayo tuma. Mahap. Yan dito mahap. Pero no ayo ko sa sintinabariga. Intakto pa man yung Pero utrugat is sabor de petrolyo. Yan sa kasi Sprite. Hindi pala. Yan sa lugat yun. Ito magat yun. Ito. Eka-kwanto spot. Dos beses yung or na yung mga grade 2 kayo, Kel. Again. Amo lang din yung short story. Can you imagine yung sabor de Vitor? Yeah, amo gani pati imagine nyo this you. Tapi ko naman imagine itsura di Gina, jutay kabar. Ya pwede man mali ito mga petrolyo. Kabar ko sa layan react. Kila to react. Ito mo lang gatyo kay span tayo otro sabor ni suyo. Aha. Ay tayo ka nakabinet ang sinao. Sabor, ito pa bola. Ito mayo kay uhaw gatyo kay sabay na yung iskapay ng kasa uga. Kay bawal man kami sali. Kay stricto di niyo tata. Then after that ko sa tuya si Noel. Uy, ito kay kilago after. Noel kita malo bariga no something. Oh shit. Nice. You're so innocent. Oh, you're so innocent. Okay, wait lang, break. I wanna go to the bathroom. Oh yeah, nice one. Makatamad kasi durmi, cover. Akilod. Cover, durmi, di ba, si bata to, durmi to temprano, desperta. Kung hard tayo ba to durmi ki durmi, cover, durmi at amin takard eh, medyo di yan, chansaw. Kaya tuga lang. Cover, pero may playmate. Pero tuga, di yung mga hermano. Tawa kami mga kosa-kosa. Tusok na mo. Hindi mo Hindi ko dodori. tasya miyo to spider. No, ang trauma di miyo ara spider. Masin ara grande si Tamiro spider na banyo talamay ko nele. Yeah. Yes. Yeah. That's one Ay, of dawat wala ko man birthday sa El. Punta. Alo. Pero tan minyo spider aka big spider, house spider. Oo, akal grande tias. Akil, pero akil malawa-lawa. Malawa, I can hindi. hold that. I can play with that. Akal grande gani. Akil grande. Kumutsin eh, kwan. Talaman pa yung kunay si tapad ko. That's one naman. Kasi antes, di ta durmi siya sa ano kasi miyo. No, that's one thing to heal. Oo, That's no? one thing for us to heal din na datong childhood. Pwede man. Dakit. Kasi datong mga miedo de antes kabara sa ara adult yata taliba pa kita. Yeah, kasi ara grande kita taliba pa kita kuna kal miedo na example spider. Ano to? No? Mga something kasi okay, we need to heal. Iyo to chene miedo na kalo. Gotta heal. I hope you heal, guys. Chene do otro miedo na Bombay. Ay, Why? Arabo. Why? Chene kasi kami bomba. Kabel Arabo kaya manda. Komponek. Kabartandal Arabo la check ya. Kabartamire ko nila. Ta esconde ka na. Bawo kan. Bawo parador di ako. Kumutumili ko nila monster. Ano sabi ko? Monster ba na itsura sa'yo? Masugod ka ba? Sa chene miedo ko nila. Kay como otro gente ba tsura di si como foreigner. Kan mo. Okay. Panibago. Como Pilay. Kita chinimedo na alboroto de motor. Motor? Si sabi to kal motor como tricycle. Akad de motor cross. Na alboroto kat kal. Di ba ang kol chinilig da ka grande motor. Si every time ta sa puncho na alya ka namon. Takoro yun na para nakasa di miyo anti na pinakapunta na compound. Para leho si ondela ta sa puncho na kita. Tapay di miyo reyes alya. I don't know kay alboroto. Yeah, como kita mga ta intende yo ara no kay grande yo ara ta intende yo kabar tamira din yo bata ara. Dakel kita antes same lang man, di ba ara ko sa to tamira na bata. Man imagine to etukel kondo jutay. Etukel kondo jutay ko sa sila ta sinti na ko sa to ta sinti si alboroto tan panik. Como kaya din kita mga kondo bata kita. No kaya kita na mga loud noise, na mga noisy sound. Kaya kita na calm
calm lang. So example, parents di aton, altol boses ka na aton tang kwento. Tan matter kel na di aton self. Si pakilaya kita din. Oh, kabarta libay hasta kinaturan eh. Kasi na-tone the voice, pakilaya sila tang kwento. Tan matter kel ka na aton. Preso siya ni mga bata tamin, mangyain. Preso. Oo, no? Perkasa na mga judge, kaltabi siya kung ikaw. Ay, yung preso yung guyain ara kay antes kay bata. Yung confident ka siya sa bag. Akal bag de. Sino do yung bag? Grade 1 pa lang yung kel. Kaya siya ko yung pasabihe. Ko sa tunay, maestra to. Tapos ito yung sinabag. Kau makalala pero dinigana. No, may usay. Yura pa yung... Sorry for laughing. Yung yura yung bolbe yung kasa. Yura yung kaya bro. Grade 1. Tapos yun sinabag. You know, Kaya confident pa yung kel. you don't listen ako sa tabla lahat. Pero yura yung kel. No, you're right, Gina. That's an opinion. Yes. That's an opinion. Pero dula yura yung kung maperd yung unheard yung kaya. Bisa-bisa di minamang por may maestra ba yun? Sino? Kar maestra daw di You're so itsura. innocent that Kar bata pa yung kel di mi pero. Basta kilang ang kabar. Ay, kung makal mabulingon, dapat ang school ko. Abla ko bigo por may maestra daw. Dapat last ang gayat. Good way ako yun kasi maestra man. Nakay bata pa man yung kel. Kumata ba yung sa labi mi forma. Tapos yun na ba? Mula. I get it. Nagets ko dala din. Hmm. Give me that. I want to say something. Sabi ko, porque tuyan hurt kondo yung abla kel si Lola. Kay Dakelo. Maestra to. Kabar porque tuyan imagine mga maestra bieha. Kasi siguro dito yung kondo jutay to. Dito mga maestra bieha todo. Ara ka na dyan to. Mira to maestra bata. Diba? Kung normal yan lang ha. Pero sa ates, to kera to. Rabyo tulo ko. Biyo yung. Ayan, hurt. Ayan, dito yung childhood. Dito yung, ayan. Como dito, inner child. Ayan, health. Si Ara pa, adult. Dito, inner child. Childhood self. Oh, gosh. Yeah, eto. Dito yung, grade, biya dito yung. Yung grade 1, di mo maestra. Okay, lo, hindi biya. Something ala na 30s. Yeah, something ala na 30s. Hindi biya. Kasi private school, na private man ka. Yeah. Tiyan na din yung biyeha ya grade 6 yayo. Grade 6 yung alya tiyan na biyeha teacher. Pero kung doon akal bata, akal noy. Pero ang gets yung kuntigo kasi usually kayo mga teacher de bata, biyeha. Biyeha, mga kinder. Si, kapag tiyan na blanco yung alpelo tayong sinyo. Pega kumigo de akalo. De ruler kaglargon sino. Pega kumigo na mano. Brown. Ruler kag yellow brown grad. metric stick. Kabe. Porkasa kakal yang kanyo ata. Yan experience yun ako. Mo pega kumigo na mano bing color ko di mi mano kung beses ta pega. Porkasa lang yung kal-date. Grabe. Pero ara get sa'yo porque to warrior. Porque to tabombya dito yung primo na atras. Book. Doy. Dito Great. yung pasada. Sabat to kabe kakanta niya kal grade 2. You're a protector. You're protecting yourself. Pero sa si Chane kumikan tan bully time bisti okay. Kumigo ya se ba mo pega na. That's right. No, Pega na mano, I'm not bino. gonna message you, okay? Bing color ko di mi mano ba. Suna lang dito lang yung pupo. I'm not gonna message. Bing color ko mi mano ba. Das color lang at sa pegado di maestro. I feel sorry. Grade 2. Let me see that. No, let me see. Oh no, kapag putik ako. Pega kapag di mi mano Grade binju. 2. Binju tay pa di mi mano grade 2 yo. Sabi to no, mucho ways de tase ka natun hurt. El mga teacher dakel, yeah. Uno yal physical. Kabar uno akal na emotional tase kuntigo hurt akal. Sige bo, hindi isa ka kumuda mo parents kumansina na tase kuntigo akalo miedo, yeah. Una tan hurt sit ase sila hurt kuntigo emotional. Pero akal grade 1 kasi yo. Hindi man ko naman ta siya to di mi lola. So hindi tayo anat yo. Kabar mostly mi yung mga classmate, tayo ragad sila kay dila mga parents na kabasali. Kaya siya kay one time hombre, nuke, yura lang gatle. Kabar, di mi yung maestra grade 1 yan, kasi sakasako. Yapon ko nila, adrentro. Verse, takor na yun di, apelido di mi yung maestra, si yapon kune nasa ako, alibo. Kabar, tala lang, kabar, ang public, nabualan. Penteror kasi kel maestra.
Kabar grade 1 kel kami. Kabar ano, 80 kel uno, ay, uno tayo kel ombre, one time. Yan, andale banya na ano, ulan. Tang classical kami. Kabar ya entre ali na room. Narigan yan ko na diyan maestra, kabar supla ko nele. Kabar kita ko nele, ano, disuyo, todo, kami sa uniform. Talyali paraw na urilya. Amo ka si punishment. Maulin. Oh, borelessly. Grabe. Pinaka-worst. Kung sa pa yung kale, the grade 1. Kabar na siya, buya mira dis you. Hindi. Nuay. Di may katang. Kasi, adelante kasi kami na tras L na side. Pero na kamari ko nila. Nay, kami rin kayo makamido ko ng maestra. Tusupla. Si Rebok ang kamo ko na. Mas Kubar, yuron gad di may mga classmate. Sabit ako nila. No, ilang ko nila kasi hatod nila na ano. What the fuck, grade 1, Tali ba kung tigo atod na school? Tas lang, the motor. Kay isang buod to Bualan. Hindi, buhalan kami di una takida. Ala na akala on the barangay hall tanin to. Okay. All the party aja usad des una. Kasi 'di ba sabi to inland and church. Ay, onde buhalan? Barangay? Hindi kami ala banda. Ala. Ala kami na ano, entrada sa buod. Alangat kami. Gets ya. Like on the crossing. Crossing. Okay. Ala kami. Kaya como tulay meaning ala no. Tulay. Sa parte lampas na. Ala pagayot. Okay. Arriba. School. Peki school. Okay. Ano lang. Ano lang gali ka mo, sir ko. Dapat yan ka tayo sa school to birada. Ayan kami. Pero hindi ka kanya tambay na inland. Nagul siya ni Antas niya. Hindi. Puro pala yung mga skater. Nando el inland de una no hay pa akal time eletan school ele alya. Open pal inland public swimming pool. Inland is the biggest resort. Yeah, mucho sali record sina. Kasi el inland el pinakabigas antes aquí como pool kanatun bago el woodland. Yep. Inland el como known. Kabar known gat sa ele kay public sa ele. No hay alcanza con ese operating. Kung na alcanza el inland operating. I mean, biboy ayo aquí na earth. Ya nase conmigo pero no ayo alcanza akal kondo open pa ele. Kasi kondo ya kedayo walta kedayo grande, walta kedayo inahinay, tan grow up ya yun nahinay kondo child pa yo. Close yale. Woodland ya dyan na may inland. Yep, woodland ya. And pati di mi parents di kumyo tali baba niya na resort. Antes. Yeah. Oh, I get it na. Yeah, that's nice. Yeah, you're an interesting person kasi tan neto boring. Tas ito an sina talele tu. Yeah, you vibe. That's the vibe. I like your vibe. You really have a great vibe. Dos ustedes. You just love in here. Yeah, you see that, guys? You just love in here. There, guys. It's just love. Love is the most high. Thank you, most high. Kabaya datong podcast. Okay, sige. Kabaya podcast. Yes, let's watch our podcast. Bye. Sorry.